बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं यासिर रहमान और मेरे साथ हैं फारूक फताफी। फारूक कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले नाज़रीन को जी हम ईद मुबारक कहते हैं अपनी टीम की जानिब से और यकीन पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से। और ईद के इस दिन जो यहाँ पर बैठे हैं, इससे पहले भी जो प्रोग्राम हो रहे थे, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इसका बुनियादी मकसद यही है जो हम काफ़ी दिनों से, जब से ये 370 वाला इंडिया ने बर्बरियत वाला मामला किया है, इंडिया ने इलीगली एक्ट ऑफ एग्रेशन जो किया है, जिसपे हम बार बार ड्रम बीट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामी कमेटी का इजलास भी तलब किया, इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत भी की है, वफूद जो है उनको मुरतब किया, तरतीब दिया जा रहा है ताकि वफूद जाके पार्लियामेंटेरियंस के वो दूसरे पार्लियामेंटेरियन से मिले और इस मसले को इंटरनेशनलाइज किया जाए जो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और आज हम देखेंगे दुनिया में मजहबी आज़ादी के नाम पे बनने वाली तंजीमें, मजहबी आज़ादी के हवाले से बात करने वाली तंजीमें बहुत मौजूद हैं। इवन यूनाइटेड नेशन जो है मजहबी आज़ादी के हवाले से बड़ी बात करती है, लेकिन आज हमने देखा कि मकबूजा आबादी में मजहबी आज़ादी को जिस बर्बरियत के साथ जो है वो रौंदा गया है पांव तले और रोका गया है कि कश्मीरी ना तो नमाज पढ़ सकें, नमाज ईद के इस्तेमाल आपको नजर नहीं आएंगे, कोई विजुअल नजर नहीं आएगा, ना तो नमाज पढ़ सकें, ना वो कुर्बानी कर सकें, ना वो बुनियादी अशिया जरूरिया खरीद सकें। जिससे ये बात साबित होती है, ये जाहिर होती है कि भारत को कश्मीरियों से कोई सरोकार नहीं है। भारत को अगर सरोकार है तो उस प्लॉट से है जिसका नाम मकबूजा कश्मीर है। जी फारूक साहब, यकीनन आज जो एक तो ये कि हम जरा जो बर्बरियत आज भी की है, वज़ारत ख़ारिजा ने भी यकीन इसकी मजम्मत की है, हम इस प्रोग्राम के तौर से भी मजम्मत करते हैं कि उनको आज मतलब ईद का ये जो त्यौहार है सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया, कुर्बानी नहीं करनी थी। जी, कहा जाता है कि इस वक्त कश्मीर जो है वो एक मेगा जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। उसकी एक एग्जांपल दूंगा। कम्युनिकेशन वहां पे बैन है, आप कम्युनिकेशन का कोई जरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी जेल में जाएं या जेल का दौरा करें तो वहां आपको पता होगा कि कैदियों को एक टेलीफोन मुहैया होता है सारों को मिला के जी। और वो एक चौक में होता है और उसके बाद उसको एक्सेस दी जाती है अंडर कंट्रोल। इस वक्त 50 टेलीफोन बूथ बनाए इन्होंने और बिल्कुल जेलों की तरह जो है ना लोगों के लिए रखा गया। इस वक्त श्रीनगर की एक वो जो है ना 1.5-2 किलोमीटर की पट्टी है और जम्मू का कुछ इलाका है जो आपके पास इस वक्त एक्सेसिबल है क्योंकि वहां पे मीडिया को कुछ ना कुछ एक्सेस दी गई है। अब बाकी कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या लोगों को बाहर निकलने दिया जाता है? नहीं निकलने दिया जाता, उनको अखबार तो नहीं किया जा रहा, उनको मारा तो नहीं जा रहा। ये सब कुछ दुनिया इससे बेखबर है, इल्ला ये कि पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को थोड़ा बहुत पता हो। लेकिन आज मैं देख रहा था इंडिया का कोई एक चैनल है, इंडिया टोडी के नाम से है, या दोनों व्हाटएवर इट इज, तो उसका जो चीफ सिक्योरिटी वो था एक्सपर्ट, जो डेप्टी चीफ जो है वो हेलीकॉप्टर पे जा रहा है और श्रीनगर के ऊपर से गुजर रहा है और गुजरते ही स्टार्ट में ही जब इनका चेहरा नजर आ रहा है कहते देखो कितने लोग मौजूद हैं। और फिर यकीन माने पूरे श्रीनगर के ऊपर से गुजार दिया उसने हेलीकॉप्टर, एक गाड़ी नजर नहीं आई, एक जो है ना वो नजर नहीं आया बंदा। और उसके बाद मस्जिदें दिखाते रहे, हजरत बल तक गए, कोई भी बंदा मौजूद नहीं। एरियल व्यू से गए बाद जब रोड पे कोई नहीं मिलेगा ना, क्या करेगा? एरियल व्यू क्या मिलेगा? बस उसका बस नहीं चलता था कि वो लोगों के घरों के अंदर घुस जाए और दिखाए देखो इंसान तो मौजूद है। लेकिन इस तरह की सफाकी, इस तरह की हैबतनाक किस्म का एटीट्यूड, हिटलर ने भी मारे थे ना तो 6 वो जो है ना मिलियन ज्यूज टोटली जो है ना उसका इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ पे 7-8 मिलियन लोग जो है इनकार्सरेटेड पड़े हैं और उनको कोई पता नहीं है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मोदी जो है ना जी इस वक्त जो है फारूक साहब वो हिटलर प्लस है।
اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کے کوئی رولز نہیں ہے, کوئی ضابطے نہیں ہے, کوئی قواعد نہیں ہے. آپ کسی کی مذہبی آزادی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ گائے کے نام کے اوپر بھارت کے اندر جس طرح سے لوگ ذبح ہوتے ہیں, ایون جھوٹے الزام لگا کے لوگ ذبح کیے جاتے ہیں, حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں. ہمیں الاؤڈ, اگر آپ کی ریلیجن میں کچھ طرح کا پرابلم ہے کہ چیزیں ہیں تو اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ اس کو پراپرلی ایک جگہ جو ہے وہ مختص بھی ایون کی گئی ہے, لیکن وہ سب کتابوں میں ہے. جب پریکٹیکلی مسلمان کرے جاتے ہیں, جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس کو بنایا گیا تھا, یوگی آدتیہ ناتھ کو سی ایم بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلے جو کام کیے تھے وہ پیشاب خانے بند کیے تھے, اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے جہاں کہیں گائے کا واقعہ ہوتا تو اگلے دن پتا لگتا ہے کہ کسی کو مبینہ طور پہ اس کی جناب لاش برآمد ہو جاتی کہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو ایک تو عدم برداشت اس حد تک ہے. اکثر آپ بھی بات کرتے ہیں کہ گائے کے نام کے اوپر جو قتل ہوتا ہے وہ اس سفتاکی کے ساتھ ہوتا ہے کہ گائے جو ہے وہ انسانوں سے بھی اوپر ہے, یعنی جانور انسانوں سے بھی اوپر ہے, اور انسان جو ہے وہ بالکل کیڑیوں کی طرح وہاں پہ نظر آتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اس وقت اصل میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک گائے کے نام پہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے. دوسرا, آج کل کسی کو بھی اسپاٹ چیک کیا, کوئی بھی مسلمان اگر ہے تو اس سے کہا بولو جے شری رام یا اس طرح کا کوئی, اور اس کے بعد جو ہے نا اگر وہ نہ بولے یا تھوڑی سی توقف کرے, ڈنڈوں سے مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے مار ڈالتے ہیں. اور یہ تو مین انڈیا میں ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر اب بھائی میں سوچ رہا تھا لوگوں کے بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اینکرز جو کہ خاص طور پہ انگریزی میں صحافت کرتے ہیں تو ان کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ کچھ دل ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے سارے صحافی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بھاؤ بھاؤ کر کے چیخ رہے ہیں اور ان کے چہروں سے نفرت ٹپک رہی ہے, اور بس ان کے موقع نہیں ملتا کہ وہ جا کے کشمیریوں کے اوپر حملے کر دیں. صحیح. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اگر آپ کی مجبوری ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو مسکرانا لازمی ہے اور دل بجھا ہوا ہے تو اس کا چہرے پہ اسمائل ہے لیکن ایک آنسو ٹپک گیا. بالکل صحیح. یار کوئی give us some human moments so that we understand کہ تمہارے اوپر پابندیاں جو ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. این ڈی ٹی وی کا جو ہیڈ ہے پٹنار رائے, وہ اپنی بیگم کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگے تھے نیو دہلی سے. ہی واز اباؤٹ ٹو فلائی آف اور اس کو ایئرپورٹ میں روک دیا گیا. ایک ٹرمپ اپ اس کے اوپر کیس ہے, لیکن کیونکہ این ڈی ٹی وی از تھاٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ریلیٹیولی اسپیکنگ, تو انہوں نے اس کو بھی روک دیا. اس طرح کا ماشاء اللہ, اور خاص طور پہ وداؤٹ مارشل کے ماشاء اللہ, میں نے تو اپنے ملک میں کبھی نہیں دیکھا جب بھی ہوا ہے. فاشزم کی بدترین مثال. ہاں جی ایگزیکٹلی. اور اس وقت انڈیا کو جمہوریت اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اس کی عقل کو سلام ہے. اچھا, دوسری طرف اگر ہم آ جاتے ہیں, سعید علی گیلانی صاحب نے آج جو ان کی طرف سے ٹویٹ آئی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب انشاءاللہ بھارت کی بربادی اور جموں کشمیر کی آزادی سے شروع ہوگا. پاکستان کی فوج ایک خون کے قطرے کا پتہ لے گی, میری آواز پوری دنیا سنے گی کیونکہ آپ سب نے یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. لیڈرز جو ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہ پیغامات پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف آزاد کشمیر میں جو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور نون کے بھی ایک صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے نماز عید وہاں پہ ادا کی. اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہوئی, بلاول صاحب نے بھی بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب نے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, پریس ٹاک کی, اور ایک بڑا اجتماعیت کا پیغام جو ہے آج دنیا کو ملا ہے. اور یہ پیغام ملا, اور انہوں نے ایک بڑی وہاں پہ جو ٹاک تھی اس کے اندر بات کی. انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ ریئل اسٹیک ہولڈرز ان کے پاس آپ جائیں, ان سے مشاورت کریں, بالکل ان سے سجیشنز لیں, جو چیز آن بورڈ آتی ہے اس کو آن بورڈ لے کر آئیں. اور پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل افق پر اجاگر کر سکتا ہے تو ہم حاضر ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں دو معاملات ہیں, اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ایک تو دنیا کی یہ زیادتی کہ کشمیر کو اس وقت جیل خانہ بنا دیا. دوسرا یہ کہ کشمیر کا مستقبل کا, مقبوضہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا گیا اور کشمیریوں سے پوچھا نہیں گیا, قانون استعمال نہیں کیا گیا. کشمیر کے اوپر اس وقت رولر کون ہے؟ اس وقت ایک گورنر ہے جو کہ یو پی کا ہے. اور یو پی وہی جگہ ہے جہاں سے بار بار آپ کو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادیاں کریں گے اور باقی وہ ہوگا. اس طرح کے حالات میں
اب یہ ہے کہ انڈیا یہ تو جانتا ہے کہ وہ ایک انٹینیبل پوزیشن میں ہے اس وقت. اس کا قبضہ اگر چلتا رہتا ہے اور اگر اس کے پاس ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے پاس کتنی ہولڈنگ پاور ہے. اگر وہ ہولڈنگ پاور اتنی ہے کہ وہ جو ہے 2-3 مہینے تک ان لوگوں کو پابند سلاسل رکھ سکتا ہے تو اس میں انڈیا کو نقصان تو ہوگا لیکن شاید جو ہے نا انڈیا کچھ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن بات یہ ہے کہ انسانوں کو اب 3 مہینے تک 4 مہینے تک اندر رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے اور اتنی بڑی تعداد میں اور اگر آپ اندر رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر جو ہے نا دنیا اور زیادہ غصے میں آئے گی. تو ایسے وقت میں پاکستان کا تو یہ ہے ویٹ اینڈ واچ. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کشمیریوں کو اگر انڈیا کنسلٹ نہیں کرتا تو ہمیں تو کنسلٹ کرنا چاہیے, ہر وقت کرنا چاہیے, کیونکہ اصل اسٹیک ہولڈر تو وہی ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر از ویری کلیئر اباؤٹ دیس تھنگ. ہمارے آرمی چیف, ہمارے فارن منسٹر, ہمارے دیگر لیڈران, پوری ریاست, ہاں جی, ایون اپوزیشن میں جب اپوزیشن آپس میں لڑ نہیں رہی ہوتی ہے یا حکومت سے لڑائی نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بلاول بھی بڑی کام کی باتیں کر دیتے ہیں. تو اس وقت تمام چیزوں کو دیکھیں تو آئی تھنک کہ پاکستان کین ایکچولی بائی شوئنگ اٹس اون ریسٹرینٹ اور پھر ساری دنیا میں جس طرح سے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اگر ہم نے کر لیا تو اس کا امپیکٹ ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں پہ بہت ہوگا. انڈیا نے اپنا نقصان یہ کیا ہے کہ اس وقت اگر کسی کو رشوت دے کے وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں گے منافع کے لیے, پیسے کے ذریعے سے لوگ بک جاتے. لیکن ادروائز وہ جو سیکولر طبقہ یا ماڈریٹ طبقہ جس نے کہا تھا کہ انڈیا سے یا تو الائنس کیا جا سکتا ہے یا پھر انڈیا کے ساتھ کسی طرح سے بات چیت کی جا سکتی ہے, وہ اب ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے. اس پہ یقیناً انڈیا کے اندر بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ نے جتنے بھی کشمیری تھے ایک چیز تو آپ نے یہ کر دی ہے کہ اکراس دا بورڈ سب کو برابر کر دیا ہے. اب کوئی ایسا کشمیری نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں. جی, اب سب پاکستانی ہو گئے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ہمیں 370 کو ختم کیا جانا قبول ہے, ایکسیشن جو ہے اس طرح کی ایکٹ آف اگریشن قبول ہے. جو کشمیری یہ بات کرے گا, پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہیں جس سے ہماری شناخت محفوظ ہے, اور وہ سو کالڈ جو ان کی قانون ساز اسمبلی تھی اس کے اندر جو اس کا سہارا لے کر اور باقی چیز, انڈیا نے مودی کی حکومت نے یہ سب بہانے ختم کر دیے ہیں اور انہوں نے آپ کہہ دیا کہ بھائی اب آپ نے کچھ بھی یہ نہیں کہنا کہ بھارت نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے. یہ دیکھیں سب کچھ ہم نے ختم کر دیا ہے. اب ہم نے ایکٹ آف اگریشن کرتے ہوئے 370 کو ختم کر دیا ہے. اس سے یہ اپرچونٹی نکلتی ہے کہ کشمیری قوم جس کے اندر تھوڑا سا تفرقہ نظر آتا تھا یہ محبوبہ مفتی کی صورت میں اور فاروق عبداللہ کی صورت میں اور اس طرح کے لون جو ہیں ان کی شکل میں, اب وہ تفرقہ ختم ہو کے اب ان لوگوں کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے, اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا, ایک بات تو اس کا امپیکٹ لوکل ہے نا کہ لوکل وہ کیا کریں گے اور کیسے یہ سارے کا سارا ہوگا. دیکھیے بد تہذیبی اور بےایمانی بدنیتی کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرنے چلے ہیں اور اس کے لیے ایک آرٹیکل آپ ختم کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے 370. اس آرٹیکل کے تیسری شق میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ قانون ساز بلکہ آئین ساز اسمبلی, ہاں جی, کنسٹیچوئنٹ اسمبلی سے کنسلٹ نہ کر لیں. 53-54 میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. اب مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے بعد آج کے دن لیجسلیٹو اسمبلی بھی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 367 کے اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کنسٹیچوئنٹ اسمبلی ول مین لیجسلیٹو اسمبلی. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ویٹ اے منٹ, کیونکہ لیجسلیٹو اسمبلی موجود نہیں ہے تو گورنر وہاں جو موجود ہے, حکومت جو ہے وہ ایکسرسائز کرے گی. حکومت تو گورنر راج ہے تو پھر گورنر بیسیکلی خود ہی سب کچھ کر دیا. جب اتنا کر لیا اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 35A کو بھی آپ نے ایبروگیٹ کر دیا, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک تو جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں
उनकी तरफ से एक आया कि ये जो कश्मीरी बेटे हैं, इन हर सिख के ऊपर फर्ज है कि उसको जो है ना प्रोटेक्ट करे। क्यों? इनको लग रहा है कि इंडिया इज अप टू समथिंग वेरी ईविल। और ये यहाँ नहीं रुकेगा। आज कश्मीरियों के साथ या मुसलमानों के साथ ये कुछ हो रहा है, कल ये सिखों के साथ भी हो सकता है। और यकीनन ये खदशा जो इंडिया के अंदर सिखों के साथ गोल्डन टेम्पल में हुआ, लेकिन उससे भी तो बदतर चीज हो सकती है। वो तो है। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये जो हम करतारपुर आजारी की बात अक्सर करते हैं, और पाकिस्तान ने कितनी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है कि ये सारा मामला एक तरफ, करतारपुर आजारी पे हमारा काम नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो है हम सिखों के लिए काम कर रहे हैं और इसमें कोई हम मुनाफरत का जज्बा आड़े नहीं आने देंगे। इंडिया की तरफ आप देखें, बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है सारा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको एक और मामला भी बताऊँ। आपने कहा ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। हिटलर की हिस्ट्री जो है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना अकल के मारे हुए लोग हिटलर जैसे खौफनाक चीज को कॉपी करना चाहते हैं। तो हिटलर ने क्या किया था, इलेक्शन हो गए, जब हुकूमत में आ गया, पहले एक हफ्ते के अंदर उनकी जो असेंबली थी जिसको रैक्सटाग कहते थे, उसको आग लगा दी गई रात को। अच्छा, उसको आग लगाई गई, फिर इमरजेंसी वो की गई और उसके बाद कहा गया कि उनको कहीं और बिठा के ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनसे फैसला ले लिया गया कि असेंबली खत्म और हिटलर जो है वो कानून साज है। अब क्या होगा, इन्होंने एक प्रेसिडेंट बना दिया है कि एक एक करके असेंबलियों को अगर गिरा दोगे या हुकूमत को गिरा दोगे, गवर्नर राज लगाओगे, तो आप पूरी रियासत को खत्म कर सकते हैं। इंडिया की तो भाई बहुत सारी रियासतें हैं, तो एक एक करके तमाम रियासतों को खत्म करना, फिर उनको यूटी बनाना, और फिर ऊपर बैठा हुआ अमित शाह, उसके ऊपर मोदी और अजित डोवल, और फिर जो है ना सुनिया मुतासिब ज़हनियत के डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ज़ाहिर बात है, पहले ये था कि कुछ कोशिश करके इन्होंने एक फैब्रिक बनाने की कोशिश की थी, वो सारा का सारा उन्होंने खत्म कर दिया है। ये चीज कहाँ लीड करेगी और फर्दर ये पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं वो किस नहिज पे हैं, उनकी सब्त कैसी है। आर्मी चीफ ने भी आज बाग में अगले मोर्चों पे ट्रुप्स के साथ दिन गुजारा, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, उसका तस्करा भी करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ऑरेंज स्मार्ट एस्टीसाइड्स लाया रगड़ा, जो कपास के रस चूसने वाले कीड़ों जैसे और थ्रिप्स को रगड़ कर रखते। ऑरेंज स्मार्ट एस्टीसाइड्स का रगड़ा सबसे तगड़ा। ऑरेंज स्मार्ट पेस्टिसाइड लाया बिल्ला, जो सफेद मक्खी और इसके अंडों, बच्चों और बालिग का खात्मा करे और कपास भरपूर फूल गुड्डी के साथ रहे सर सब्जो शादाब। ऑरेंज स्मार्ट एस्टीसाइड्स लाया रगड़ा, जो कपास के रस चूसने वाले कीड़ों जैसे और थ्रिप्स को रगड़ कर रखते। ऑरेंज स्मार्ट एस्टीसाइड्स का रगड़ा सबसे तगड़ा। ऑरेंज स्मार्ट पेस्टिसाइड लाया बिल्ला, जो सफेद मक्खी और इसके अंडों, बच्चों और बालिग का खात्मा करे और कपास भरपूर फूल गुड्डी के साथ रहे सर सब्जो शादाब। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। वेलकम बैक टू कैपिटल व्यू जी। आप कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त कॉल कर सकते हैं 92126439 921264 ये राब्ते के नंबर्स हैं। मौजू एक ही है और वो कश्मीर का मौजू है। ईद के दिन हम कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, 14 अगस्त को हम कश्मीर को डिस्कस कर रहे होंगे, 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पे भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो कहते हैं कि ईद तो तब होती है जब आपके जो आपकी मजहबी रिचुअल्स होते हैं, मजहबी रसूमात, वो तो आपने अदा करनी होती हैं, लेकिन खुशी का जो इजहार होता है तब होता है कि आपका भाई भी खुश हो। हमारे इवन हमारे यहाँ हमारे जो रिवायात हैं जिनका ताल्लुक हमारे मजहब से है वो ऐसी हैं कि अगर हमसाये के घर भी जो है तकलीफ हो
تو آپ جو ہے اپنی خوشی کا پیمانہ محدود کر دیں، لیکن جب بھائی کے گھر تکلیف ہو، وہ پرابلم میں ہو، کشمیر یعنی کشمیری آج شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود، مظفر آباد میں موجود، انہوں نے جو اظہار یکجہتی کیا ہے، اسی طریقے سے آرمی چیف جو ہیں، جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی، وہ باغ میں اگلے موسم پر گئے ہیں، انہوں نے ٹرپ سے بات کی ہے، انہوں نے بات فاروق صاحب بڑی جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ بھارت اس وقت جو ہو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے وادی کے اندر، اس کو چھپانے کے لیے، یعنی اپنے مکروہ عزائم چھپانے کے لیے، گناہ چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایل او سی کا معاملہ جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے. ہم اس کی یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہو، پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں، اسی طریقے سے یہ تمام جانتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور اب اس کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں دیکھیں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں خاص طور پہ اپوزیشن کے ہیں جو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی، لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ کہتے ہیں بس چڑھ دوڑو اور اس وقت جنگ کا اعلان کر دو اور بس ختم کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. اور آپ نے سنی ہے پارلیمنٹ کے اندر شہباز صاحب، پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے. معاملہ یہ ہے، دیکھیں یاد رکھیں کہ جنگیں جو ہے نا وہ صرف جذبات کی بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی، عقل کی بنیاد پہ جیتی جاتی ہے اور جذبے کے بنیاد پہ جیتی جاتی ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ عقل جب آپ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں وہ اسکرمشز جیت سکتے ہیں، وہ بیٹلز جیت سکتے ہیں، بٹ دے لوز وارز. وائی؟ کیونکہ آپ عقل سے استعمال نہیں کر رہے. آج تو بروٹ فورس سے آپ نے کہا کنسسٹنٹ نہیں ہوتا نا. ہاں کنسسٹنٹ نہیں. اگلے مورچے پہ جائیں گے تو آپ کی ساری ہوائیں نکل جائیں گی. تو اس وقت پاکستان کو بالکل سوچ سمجھ کے دیکھ کے انڈیا کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ٹریپ کرنا ہے. اور انڈیا خیر سے ان کی حکومت اتنی بڑی پاکستان کی دوست ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بخود جو ہے نا ٹریپ کیے جاتی ہے. اور ایسے وقت میں ساری دنیا آہستہ آہستہ اس بات کو اٹینشن دے رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہماری عادت ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا ٹیلی ویژن کی ایج کے لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اسپلیش اور بینک کی عادت کے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس جھٹپٹ میں جادو کی کوئی چھڑی ہو اور چیز کام ہو جائے. دیکھیں ہلکا ہلکا زور لگاتے آپ ماؤنٹین کو موو کر دیتے. اس وقت آپ وہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر زیادہ ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. تو انڈیا کا آج کل میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ میرا جو انڈیا پہ موقف تھا وہ اس موو سے سارا ونڈیکیٹ ہو گیا. میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ فاسسٹ ہیں، یہ ہٹلر والے ہیں، انہوں نے ہٹلر کو کوٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ایمولیٹ کرتے ہیں، اور یہ جیسے آپ نے فرمایا ہٹلر پلس پلس ہے اور یہ نازی پلس پلس ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ انڈیا کا نقصان کرے گا، فائدہ نہیں کرے گا. ڈیمانیٹائزیشن کے وقت مجھے یاد ہے ہمارے اکانومسٹ بیٹھ کے کہتے ہیں او جی اچھا کام. میں کہتا تھا کہ 84% لوگوں کی کرنسی بند کر دینا یہ کہاں کے عقل مند مر گئے. جی ہاں جی کسان ان کے لوکل ایس ایم ای سیکشن مائکرو اور ایس ایم ای ختم ہو گیا. صرف اگر بڑا ہے تو ان کا امبانیز بڑے ہیں، امبانیز بڑے ہیں، اڈانیز بڑے ہیں، باقی اور جتنے بھیانیز بڑے جو ہے اچھا جتنے بھی خوفناک اور بھیانیز بڑے. لیکن دا ایشو از کہ ایٹ دس مومنٹ آئی تھنک کہ ہم اگر چاہیں اور اس کے اندر اگر ہم ایک قوم کے طور پہ کام کر سکیں اور کشمیر ہمارے ساتھ ہو اور اچھے نیک نیت کے لوگ موجود ہو دنیا بھر سے، تو جو بیانیہ دنیا تک پہنچنا ہے وہ ایسا پہنچتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی طرح سے سمجھ رہا ہے کہ آج وہ جیت گیا. لیکن جس طرح سے اجت ڈوول ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، 3-4 دنوں سے وہیں گھوم رہا ہے. جی اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے اور وہ بڑوں کے ساتھ پایا جاتا ہے. اور حقیقت میں وہ جو ویژول ہے بڑا زبردست تھا کیونکہ وہاں اجت ڈوول اور بڑے نظر آ رہی تھی. اچھا تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کہتے ہیں سب امن ہے اور وہاں پہ آپ کو اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھیجنا پڑتا ہے. آپ کا انٹیریئر منسٹر نہیں جا سکتا، امت شاہ نہیں جائے گا، آپ کا فارن منسٹر نہیں جا سکتا، پریزیڈنٹ بھی ہے بی جے پی کا. جی ایگزیکٹلی، آپ کے باقی لوگ نہیں جا سکتے، مودی نہیں جا سکتا یا جا نہیں رہا.
इन लोगों को फॉरेन मिनिस्टर सर वैसे बिल्कुल बाबू है वो, अगर देखा जाए उसकी तो कुछ है ही नहीं है, वो कोई स्टेटमेंट देता है उसका रिबटल आया था, उस पर तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग होती है। पहले वो जो आजहानी खातून थी, अब उनकी फिर कोई स्टेटमेंट जो है वो आया स्वराज जो है स्वराज साहबा, जी हाँ, सुषमा स्वराज के नीचे ये थे सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, और ये जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब है ना, ये इस वजह से जाने जाएंगे कि ही डिड द वर्स्ट बिट्रेयल पॉसिबल। इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है, देखिए उसके मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, लेकिन उसका जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो फॉरेन सेक्रेटरी कहलाता है। उसकी वजह है कि ये जितना भी स्पिन दे रहे, फॉरेन ऑफिस ने कहा हुआ था कि हम आपका स्पिन अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। दे वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी प्रोफेशनल। ये जो साहब आए हैं तो इन्होंने उठा के कटे खोल दिए हैं। हाँ, शंकर नाम है, हाँ जी, जयशंकर। अच्छा, इन्होंने उठा के जो है ना वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस का वो कर दिया। वो लोग जिनकी फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट्स के अंदर अंग्रेजी सुन के हम लोग वाह करते थे, आज वो ऐसे भयानक किस्म के बयान देते हैं कि बंदे को रोना आता है। तो फॉरेन ऑफिस जो है ना वो जयशंकर साहब के नीचे होगा, लेकिन जयशंकर ने जितनी बड़ी गद्दारी अपने डिपार्टमेंट से करके उसको खत्म किया है। आपने सर वो आपको वाकया याद होगा जब उन्होंने बालाकोट ड्रामा रचाया था, उस पे जब इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड वाज ओपन टू आंसर्स, एनी आंसर्स, फॉरेन मीडिया भी मौजूद था, सारे मौजूद थे, सवाल पूछे तो उन्होंने कहा जनाब हमको लेकर जाएंगे, इनके कितने लोग जो है वो आए हैं। इससे पहले मैं अपना बात मुकम्मल करूं, कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही जी कॉलर की। ओके जी, कीप ट्राइंग। 912643 912644। इंडियन साइड पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, एक साहब आते हैं, वो 4 लाइनें लिखी हुई होती हैं, उनको पढ़ते हैं, और दूसरे साहब जो साथ बैठे होते हैं वो कहते हैं सॉरी नो क्वेश्चन। मेरे ख्याल में रवीश कुमार नाम है वो स्पोक्समैन का। अच्छा, एक इसी नाम के इंडिया के बहुत जबरदस्त सहाफी भी है, एंड ही इज वन ऑफ द 4 or 5 पीपल जिन्होंने जमीर को ना इंडिया के अंदर जिंदा रखा हुआ है। लेकिन उसके बिल्कुल ये उल्टे साहब है, ये आते हैं और दुनिया भर की अजीबो गरीब लफ्ज इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा गैर पार्लिमानी बंगियां मार के चले जाते हैं। और आई थिंक कि इस वक्त इंडिया का जो हाल हो गया, यकीन माने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वक्त थे जहां पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी बहुत बॉल ड्रॉप किए, क्वालिटी हमारी डिक्लाइन होती थी, लेकिन कभी भी इस लेवल पे नहीं रहे जितना अभी इंडिया है। इस वक्त पता है कौन चला रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? या तो एक्सपैट्रिएट्स चला रहे हैं या फिर अंबानी इस टाइप के लोग चला रहे हैं। उसकी वजह है कि बाकियों की तो शक्ल देखने को तैयार नहीं हो रहा है इस वक्त। तो फ्रांस की डीलें कैसे होंगी अगर इनकी? एग्जैक्टली, तो पैसा लगाओ और फिर अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक में इन्फ्लुएंस करो, वरना वो कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। बिल्कुल। तो इस वक्त इस हैबतनाक सिचुएशन में इंडिया, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन इंडिया अपना नुकसान किए जा रहा है। एक तो बिल्डअप हमेशा इकोनॉमिकली कॉस्टली होता है, दूसरा जब आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं लोगों के जज्बात भी सख्त मजरूह होते हैं, और उसके बाद गम गुस्सा बढ़ता है और आपके जो लॉकडाउन है उसको अंडर कट करता है। बिल्कुल ठीक, लॉकडाउन में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि एक और कॉलर अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है जी? जी अब्दुल कपूर सुन लो, शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। जी हमारे कॉलर जी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, फरमाइए। कल ये फैसला करनी थी कश्मीरी अभी जो स्टार्ट कर ले और ये गोइलावार की तरफ जाए, और जो उनके जो कश्मीरी बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो कोयलावार के जदीद जो तरीके है वो इस्तेमाल करे, और इंडिया मुकम्मल तौर पे वर्ल्ड लेवल पे बाइकाट करे उनकी प्रोजेक्ट का। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सुंदर साहब, मेरे ख्याल में हमारे कश्मीरी जो एक्सपैट्रिएट की आप बात कर रहे थे, ये जो बाहर पड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी जो कश्मीरी हैं जिनको दबाया जा रहा है, जिन पे जुल्म सितम भारत की तरफ से किया जा रहा है, वो गोरिल्ला वारफेयर जो है उसकी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। तो कश्मीरी जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि उनको कौन सा वारफेयर इस्तेमाल करना है, जिसमें अपनी सर्वाइवल करनी है, अपनी माँ यानी जमीन को महफूज रखना है, इस गासिब से, भारत से, इसकी फौज से महफूज रखना है। तो फिर जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो आप ये कहेंगे वो मुक्का ना मारे या अपने दिफा में कुछ ना करे, ये तो नहीं है। वैसे बड़ा मजेदार बात है। देखें, इस वक्त जो है ना इंडिया ने केबलें बंद की हुई, इंटरनेट बंद किया हुआ है,
सोशल मीडिया वगैरह वैसे हाँ, नहीं हो बिल्कुल सकता, लैंडलाइन बंद है, लेकिन ऐसे में टेरिस्ट्रियल जो वो होते हैं ना ट्रांसमिशन वो चलती है, और मुजफ्फराबाद और हमारे उसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन जाता है। बिल्कुल सही है। अपना कम्युनिकेशन, अपने मैसेजिंग खत्म किया हुआ है। हमें जब हमारा मैसेज पहुंच ना तो जरा सोचे हमने सीक्रेट आउट कर दिया। उनकी कम अक्ली देखे सही कि यार कम अज कम जो है ना कुछ थोड़ा सा अगले बंदे को पता है क्या होता है, प्रेशर कुकर, अगर वो उसके ऊपर से आप वो ना उतारे ना, वो क्या होता है, भेज ना हटाए तो फट जाता है। बिल्कुल। तो इस वक्त इतने अहमक है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि ये जिस तरह से दबा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ ये नहीं पटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंडिया के अंदर इनका एम्बिशन नजर आता है, मैं मुझे यकीन से कहता हूं, इन्होंने पता है किस किस को खत्म किया, इन्होंने इंडिया की सारी अपोजिशन को खत्म किया है, इन्होंने इंडिया की फौज का जितना भी इनपुट थी उसको खत्म कर दिया है, इन्होंने उनकी जो फॉरेन ऑफिस था उसकी इनपुट को खत्म कर दिया है, आरएसएस को इन्होंने अपने नीचे लगा लिया, मोदी जी ने, इतना इम्पैक्ट हो गया। और उसके बाद आप सोचते हैं कि ये बंदा, टेलीविजन खत्म हो गया, सारा मोदी नाम है। अच्छा, आप सोचते हैं कि ये बंदा आपकी जो है असेंबली को या फेडरलिज्म को या किसी भी रियासत के अंदर हुकूमतों को रहने देगा? रहने दे, बिल्कुल सही। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, सऊदीया से बताया जा रहा है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? आपको ईद मुबारक भी कहेंगे और बात भी कीजिएगा, तारुफ करवाइएगा। जी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या कहेंगे? जी भाई हुक्म जी। इनको सलामत रखे, इतना बहुत मेहनत किया और ये सारे की कुमारी शुरू हुई है, सारे रखा है और आज रो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनको अपनी शर्म नहीं आ रहा, जो विधान साहब वो तकलीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ डिस्टॉर्शन भी है, आप कॉल कर रहे हैं सऊदी अरब से, बहुत शुक्रिया जी। आप भी कॉल कर सकते हैं 912643 912644। और आज मसाजिद में यकीनन आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा नमाज पढ़ने का, नमाज ईद के इज्तिमात में मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का। जो जितने भी दुआएं यकीनन कश्मीर के हवाले से थी, कश्मीर में जो शहादतें हो रही हैं उनके हवाले से थी, इस कॉज को हतमी नतीजे तक पहुँचने के हवाले से थी, वहाँ पे जो खतीब हजरात थे उनकी बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगी कि मेंबर का इस्तेमाल कितना अच्छा हो सकता है, कि वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी ईद उस वक्त होगी जब कश्मीर आजाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनके साथ भरपूर तौर पे, यानी अगर आप देखें तो ये मस्जिद का बड़ा किरदार होता है, मेंबर का बड़ा किरदार होता है, उस पर खड़े होकर अगर इस तरह की बात, उन्होंने फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी बात की, बाकी बात की, तो हमारे जो खुतबा हजरात हैं उनका एक बड़ा रोल है वो जो अदा कर सकते हैं, जो आज मुझे अदा होते नजर आया। और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं था कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी किरण, वैसे मस्जिद में तो किरण वी आर बाउंड टू रिमेन साइलेंट, लेकिन किसी किस्म का शोर नहीं था, सिर्फ वो कश्मीर की सिचुएशन के बारे में सुनना चाहते थे लोग। और यकीनन इस वक्त यही वजह है कि हम तमाम मसरूफियात छोड़ के, मैं भी और फारूक साहब भी अपनी तमाम निजी मसरूफियात छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं, और हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है जो कि इस स्क्रीन को आप तक पहुंचाने के लिए होती है। वजह क्या है? वजह यही है कि हम उन भाइयों का दर्द आप तक पहुंचा सकें, उनकी तकलीफ आपको पहुंचा सकें, ताकि आपको महसूस हो सके और इस मसले को आगे लेके जा सकें। बिल्कुल सही है। आज के दिन हमारे जो उलेमा हैं, जो खुतैब जो है ना साहिबान हैं, खतीब साहिबान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी बातें क्लियर की, लेकिन इशू ये है कि आपको अवाम को बताना है। हमारे मीडिया की आदत है कि या तो वो बिल्कुल सो जाता है या फिर वो कहता है अभी कुछ करो, कुछ करो, अभी करो, कुछ करो, और सर खा जाता है। क्रिएट करना, दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू मेक। यू लिव इन अ स्टेट। इंडिया के अंदर लोगों ने अंधे होकर, बहरे होकर, गूंगे होकर अपनी रियासत को अपने जमीर बेच दिया।
यहाँ पे अपनी रियासत को कुछ नहीं बेचना, ठीक है। हम सारे के सारे एक ही जैसे लोग हैं, रियासत से मोहब्बत भी करते हैं, चूचां भी करते हैं। अच्छा, I'm glad कि सऊदी अरब से एक और दूसरी कॉल भी हमें आई है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है, तारुफ करवाइए जल्दी से। ओके जी, कीप ट्राइंग 91264344। और आप कश्मीर के मौजू पे बात कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे खतीब हजरात है जी। और हमारे जो टेलीविजन पे बैठे हुए बली पलपट से जो लोग बात करते हैं, यहाँ पे भी एक पलपट है ना, हम लोग भी कहीं पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, मेंबर टाइप की काम है। तो हर बंदे को ये बताना है कि अपनी रियासत की पुश्ती बानी करें, सपोर्ट योर रियासत, because Riyasat eventually is going to know what to do. It has the resources, it has the understanding, and it will do what is right. अगर हम अपने फॉरेन पॉलिसी खुद ना चलाना शुरू कर दें और मेरा 5 फुट का कद होगा तो मैंने अपनी 5 फुट की जो फॉरेन पॉलिसी वो चला दी। रियासत को सपोर्ट करें और कश्मीरियों को सपोर्ट करें। अगर ये किया तो फिर जो है ना मामला बहुत अच्छे। और दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत की इस बात पे पुरज़्म है कि हमने ह्यूमन राइट्स का जो मामला है सबसे ज्यादा ये उठाना है कि जो दुनिया के महज़ब जो कंट्रीज हैं, जो अपने आप को यकीनन हम इसलिए कहते हैं कि सो कॉल्ड इसलिए कहते हैं कि जब वो तखसीस बरतते हैं फारूक साहब इस मामले में, कि जब वो मुसलमानों का मामला आता है तो वो आंखें बंद करके आंखें मीच लेते हैं, और जब किसी और दुनिया की बात आती है, यानी अदर मुस्लिम वर्ल्ड बात आती है, तो वहां पे ह्यूमन राइट्स वाला मामला जगा के तो वहाँ तबाही फेर देते हैं। मगरब की बात करें जी, मगरब की बात कर लें, यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बात कर लें, बाकी मामला को देख लें। अब इस तखसीस को खत्म कर लें, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर लें, और ये देखें कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जहां कहीं भी हो, हम बीइंग मुस्लिम कहते हैं कि कहीं भी किसी मजहब के साथ हो, और उसके लिए पूरी दुनिया को एक आवाज होना चाहिए। खास तौर पर वो ताकत के ईवान जिनकी दुनिया में से है, उनको आगे आना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का मसला हम जितना उठा सकेंगे हमें उठाना चाहिए। ये वजह है कि वफूद भी इसीलिए जा रहे हैं ताकि ह्यूमन राइट्स का मामला उठाया जाए कि ये सिर्फ कोई प्लॉट नहीं है जिसका डील हो रही है, या जो महाराजा हरि सिंह जो है वो प्लॉट देके चला गया, बल्कि इंसान ये ऐसा प्लॉट भी नहीं है जहाँ पे नाजायज कब्जा और आपने लोगों को एविक्ट करा के लोगों को बिठा रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा। आपने अभी कहा ना कि मुसलमानों के साथ तखसीस बरसी जाती है। एक मामला जो मैंने सीखा और एक मुल्क से सीखा है वो है ईरान के ऊपर पाबंदियां लगने की जब बात थी तो मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर एक अच्छी खासी लॉबी बनी हुई है जो ईरान के लिए लड़ रही है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पत्ते से खेलें और अगर आप उस कल्चर को समझें तो इवन ईरान, जिसके बारे में यह है कि FATF में ब्लैक लिस्टेड है, उसकी बात भी सुनी जाएगी। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। हमारा मसला ये है कि हम सारी चीजें करते हैं उम्मा की, और आज के दिन बड़ी अच्छी बात की गई है कि उम्मा के बहुत सारे बड़े बड़े जो है ना वो अपने अपने इंटरेस्ट के साथ चल रहे हैं। तो हमें अपने मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलना है और आगे बढ़ाना है, राइट? उसके लिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी आर पाकिस्तानी, और एज अ पाकिस्तानी, एज अ सपोर्टर ऑफ कश्मीर, you have to actually keep on pushing the agenda everywhere. अगर आप ये कर लेते हो तो आप कामयाबी। बिल्कुल ठीक है जी, अपनी कैपेसिटी में हमने हर वो काम करना है जहां तक हमारी आवाज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सके। और कुछ देर पहले फारूक साहब ने जमीर की बात की थी, तो इंडियन जमीर की तो हालत ये है कि वो वेंटिलेटर पे है, तो आई वुड से कि वो ICU में और आखिरी सांसें ले रहा है। इसके साथ ही कैपिटल व्यू से यासिर रहमान, फरूक मुताफी, कैपिटल व्यू की प्रोडक्शन टीम की हम आपसे चाहते हैं इजाजत। न्यूज का, ट्रांसमिशन का, स्पेशल प्रोग्राम्स का ये सिलसिला जारी सारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। थैंक यू।